Hulog ka na. Here. Bilis. Here. Ay. So, hulog yung cold water. Ay! Hulog mo ah. Uy. Hulog mo na. Go. Wow! Wow. Nice water na sila. Oh. Ano mo na? So, ayun guys, kung gusto nyo umorder ng water Vendo Machine or any like wifi Vendo Machine, pwede nyong i-message o i-PM si Madam Maria Kaitlin Fedelin Mendea. So, ayun guys, ayun ang Facebook niya. Kaya, arat na! Order na kayo kay Madam. So, eto na nga guys, dumating na. So, ayun guys, i-demo naman ni Madam kung paano ito gamitin. Tingin na lang po ito. Sige. 09. Ay, ito po. Dito na